نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نحمده أن أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله الأخلص ورسوله الأخص، أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية وأصفاهم له مودة ومحبة. أرسله تعالى رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبدد الظلمة وأرسى أسس المحجة وأعلى أعلام الهداية ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. صلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد، والرضا عن آله الطيبين الطاهرين الأكرمين، وعن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن صحابته الغر الميامين المحجلين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، في الجمعة الماضية أطلعناكم على دعوة داود عليه السلام وعلى وحي الله له إجابة عن سؤاله. Vendredi passé, nous vous avons fait part de la demande que Daoud, le prophète David alayhi salam, a faite à Dieu, Jalla Jalaluh. La demande de Daoud alayhi salam porte sur les effets de notre présence à la maison de Dieu et sur les effets de la prière
que nous accomplissons. المطلوب تاع سيدنا داود عليه السلام من الله جل جلاله أن يذكر له آثار مجيئنا إلى المسجد وآثار صلاتنا. ايش معنى هذا؟ معنى هذا المؤمن الذي يتردد على المسجد ويؤدي الصلاة يأتي إلى بيت الله ليعبد الله وينتظر جزاء تردده على بيت الله ونتيجة أدائه للصلاة. باختصار، quand nous sommes à la mosquée et quand nous accomplissons notre prière, nous sommes dans l'attente de récolter le fruit de notre présence à la mosquée et de récolter le fruit de la prière. أكثر الإنسان يحب وش هو ما هي الثمرة اللي يديها من العمل اللي يعمله. Quand tu fais un travail, tu as en tête le résultat. Qu'est-ce que ce travail m'apporte-t-il؟ الخدمة اللي نديرها واش نستفاد منها؟ نجي للجامع واش نستفاد من الجامع؟ نصلي واش نستفاد من الصلاة؟ هذا هو السؤال المهم. الجواب، la réponse que Dieu a donnée à Daoud alayhi salam consiste en ceci. قالوا يا داود لا أقبل الصلاة من كل مصلي. Je n'accepte pas la prière de ceux qui font la prière. Là, je n'accepte لا أقبل الصلاة. Je n'accepte que la prière de celui qui se transforme en une source de bienfaisance. لا أقبل الصلاة إلا من الذي يتحسن يتربى. Il s'améliore vis-à-vis de moi et il s'améliore vis-à-vis de la créature. هذه الصلاة. لا أقبل الصلاة إلا من الذي تواضع بها لعظمتي. Celui qui prie s'améliore dans le sens de se comporter humblement face à la grandeur de Dieu. يتواضع لعظمة الله. هذا هو اللي يصلي. Autrement dit, si on fait la prière et on se comporte violemment, méchamment, notre prière est nulle. Notre prière devient facteur de malédiction. لأن اللي يصلي يتقرب إلى الله. Faire la prière, c'est s'approcher de ce qui plaît à Dieu. أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي. Et qui ne se comporte pas en orgueilleux à l'égard de mes créatures. تعرفوا, la première désobéissance commise à l'égard de Dieu fut l'orgueil. أول معصية عصي بها الله تبارك وتعالى هو الكبر. Et qui a incarné الكبر؟ الشيطان عليه اللعنة. Satan incarne l'orgueil. Satan incarne l'insolence
Satan incarne l'arrogance. ويذكر الله جل جلاله في كتابه العزيز dans le Coran. Dieu Jalla Jalaluh nous informe de la première expérience de l'obéissance et de la désobéissance. Le Coran يعلمنا ويطلعنا على أول فرصة تجلت فيها طاعة الله عز وجل ومعصيته تعالى وعز. لما خلق الله أبانا آدم عليه السلام, après avoir créé notre père Adam alayhi salam, Allah Jalla Jalaluh a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم, ما تسجد له. Hélas, certaines traductions du Coran en français disent Dieu demande aux anges de se prosterner pour Adam. On ne se prosterne que devant Dieu. إنما أمر الله للملائكة بالسجود. L'ordre que Dieu a adressé aux anges au sujet de la prosternation devant Adam, c'était pour mettre en exergue la valeur de l'être humain. لكي يعلمنا الله بقيمة الإنسان. Tous les anges ont exécuté l'ordre. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Il y a l'exception. شكون l'exception? الشيطان. قال الله له ما لك ألا تسجد لما خلقت. Qu'as-tu à ne pas te prosterner devant ce que j'ai créé? شوف الشيطان عليه اللعنة. Je ne vous parle pas de Shaitan, je fais juste que ce sont quelques flashs pour que chacun de nous découvre en lui Shaitan ou Allah al-Malik. Shaitan khlas na'arfou, on le connaît, mais fais attention, le discours coranique sur Shaitan a pour but de nous mettre en garde contre Shaitan qui est à l'intérieur de chacun de nous. Shaitan واش قال؟ Shaitan a répliqué à Dieu Jalla Jalaluh. إذا وجدتم إنسان يبدأ يكذب وréplique à propos de la vérité, فاعلموا أنه شيطان. Shaitan واش قال؟ ربي. شوف au niveau du verbe, Shaitan reconnaît Dieu. قال له يا ربي. سيدنا داود قال له يا ربي والشيطان عليه اللعنة يقول له يا ربي. معناها التصفصير باللسان كل نقدروا نقولوا يا ربي. هذا واش يقول. الشيطان واش قال له؟ ربي. اسمعوا. بما أغويتني. Parce que tu m'as égaré. C'est lui qui s'est égaré. Là, يقول أنا خاطئ. شفتوا la contradiction. ردوا بالكم تنخدعوا بالكلام الحلو. مليح لما سمعت واحد يقول ربي. الشيطان قال ربي. قال له او مون مات يناديه. اسمع واش كان. المفروض انت اذا قلت يا ربي قول له يا ربي اغفر لي. Dieu pardonne-moi, Dieu aide-moi à faire le bien. Là, قال له non, je ne suis pas la cause de mon malheur. C'est toi, Dieu, أنت la cause de mon malheur. بما أغويتني. Parce que tu m'as induit en erreur. والعياذ بالله. اللوم الناس ما نقولوش هكذا بصح certains d'entre nous par leur comportement disent la même chose que Shaitan.
تجي تقول لواحد قول له سد مروح يقول لك الله غالب. الشيطان قال له الله غالب، سي توا كي ما في كوم سا. عيب احنا مسلمين وتقول انت ربي اللي قال لي هكذا. هذا الكلام لا يقوله الا الشيطان عليه اللعنه. قال اولا قال له شكون انت حتى تقول لي اسجد لادم؟ Comme tu dis à quelqu'un, ولله المثل الأعلى, juste pour vous aider à comprendre le sens subtil, وإلا l'expression n'est pas tout à fait conforme au contexte. قال له أنا خير منه. المشكلة تاعنا اليوم, le malheur de l'humanité vient d'où aujourd'hui? Je suis le meilleur que toi, meilleur que toi. أنا خير منه. Certains humains ne disent pas cela, mais ils le font. أنا خير منك. كاش واحد يقول أنا في العيب, il se peut que je sois fautif. لا أنت وجربوا راكم تعرفوا deux personnes, الآخر يقول له أنت. أنا خير منك. شكون أنت يا واحد الكلب؟ أنت خلقك ربي. الشيطان qui a été créé par Dieu عليه اللعنة يقول للخالق, يقول له أنا خير منه. Je suis meilleur qu'Adam. Tu m'as créé à partir du feu et tu as créé Adam à partir de la poussière de la terre. خلقتني من نار وخلقته من طين. واحد تدير فيها الخير 100 سنة في رمش تعين, هذا c'est le comportement satanique. Il faut qu'on fasse très attention pour ne pas incarner Satan dans nos propos et dans nos actions. فقال الله جل جلاله, sors d'ici. Dieu a chassé Shaitan du paradis. والمسجد جنة الله في الأرض. La mosquée est le paradis de Dieu sur la terre. Quiconque ne respecte pas les convenances exigées par la présence à la maison de Dieu, Dieu le chasse. اخرج منها فإنك رجيم maudit. Et malgré cela, Shaitan, قال له معلش, tu me chasses du paradis, j'ai une demande à te faire. أنظرني إلى يوم يبعثون. Donne-moi un délai jusqu'au jour de la résurrection. واحد انت تقول له أعطيني سمانة, donne-moi une semaine, donne-moi un mois, une année, pour que je me corrige. العاقل هاك يقول يا ربي أعطيني un jour, أنا مستغلط, j'ai fait une faute, j'ai fait une erreur, maintenant je me repens. Là, قال له, je te demande de me laisser vivre jusqu'au jour dernier. Pourquoi? Pour que je puisse faire du mal aux descendants d'Adam. Parce que tu m'as chassé, selon lui, du paradis à cause d'Adam. Maintenant, je vais me venger de tous les fils d'Adam. انظرني إلى يوم يبعثون. قال الله لا, ta demande est accordée. الطلب تاعك راني قبلته. واحد يقول كيف رب العالمين, comment Dieu جل جلاله qui déteste le mal a-t-il accordé ce délai à Shaitan? Et Dieu sait بل الشيطان يدير الشر. لأن اسمع, si tu continues à faire le mal, plus tu fais le mal, plus tu te plais dans le mal, sache que cela n'est pas une grâce divine. هذا عقاب من الله. الله
تعطى للشيطان ما يموتش حتى تقوم القيامة باش يدير الشر. هل الله يحب الشيطان؟ لا، الله يكره الشيطان. Dieu déteste Satan et déteste toutes les actions qui relèvent de la suggestion de Satan. عليه اللعنة. Mais الشيطان, et je vous propose de ne pas concentrer votre attention sur Satan. لا، أنا je parle de الشيطان. القرآن يكلمنا عن الشيطان ويقول لي اسمع، je te décris الشيطان tel qu'il est dans ce livre juste. Pourquoi? يقول لي pour que tu évites de devenir شيطان. لماذا؟ لأن l'être humain a la possibilité de dépasser le shaitan dans le mal, comme il a la possibilité de se conformer au comportement angélique. الله خلقنا باش نتخلق بالأخلاق التي تقربنا من الملأ الأعلى من الملائكة، ونقدر ندير الخدمة اللي الشيطان يبقى حاير. Je suis sûr الشيطان الآن quand il a l'occasion d'observer certains comportements de certains d'entre nous, يبقى حاير. Il a perdu le code. Écoute, je ne comprends plus rien. واش قال له الشيطان؟ قال له ربي او مون ديو. يا اخوان احنا نقول له يا ربي ولا لا؟ الشيطان قال او مون ديو. هاو يدعو دعاء. الشيطان فيه دوموند ا ديو دعاء. ربي. Mais faire a commencé par accuser Dieu, Jalla Jalaluh. Lorsqu'on dit aujourd'hui, faites attention, قول لك يا ربي هذا انت ما تمش بالمكتوبه. الامه فيها الخير، شكون اللي قال لك الامه ما فيهاش الخير؟ قلنا لك الامه ما كانش. الشيطان هاو قال له انت السبه نتاعي. Tout le malheur vient de toi. بما هذه الفاء في اللغة العربية، الباء تسمى باء السببية. بسببك. C'est à cause de toi que je suis devenu méchant. أنيش عارف فهمنا هذا ولا لا؟ C'est à cause de toi que je suis devenu méchant. الشيطان يقول هذا، قالها بلسانه الخبيث، ونحن نقولها بأعمالنا الخبيثة. بما أغويتني puisque tu m'as induit en erreur غلطتني. واش ندير؟ لأزينن لهم في الأرض. Je vais j'enjoliverai le mal pour eux, pour nous. معنى لأزينن لهم في الأرض؟ Ils vont voir leurs mauvaises actions comme si elles étaient de bonnes actions. هذا هو التزيين. مش مرة قلت لكم الشيطان يحسب روحه فاهم لكن هو بليد، il est très idiot. Il a dévoilé، c'est pas lui، لكن رب العالمين كشفه. لا، ايش معنى هذا؟ معناه si on cherche à tromper Dieu، si on cherche à tromper Dieu, nous allons nous dévoiler nous-mêmes. الشيطان واحد ما على باله، هنايا يحسب روحه فاهم، il se prend pour ما نعرف واش. لا، قال له لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Accorde-moi ce long délai et je vais m'employer à leur montrer leurs mauvaises actions sous forme de belles actions. تزيين فنين لما يدير الحق. ساعات واحد يقول يا اخي هذا عبد ولا ماهوش، علاش الشر هذا، علاش الشر زايد برك. هذا الشيطان، هذا عقاب من الله. Plus on fait le mal, plus الشيطان nous maquille le mal que nous faisons. تقول له على
إخواني هذه تعرفوا باش تفهموا هذه الأشياء كل واحد يشوف واش راه يدير بعد. لأزينن لهم في الأرض. نزين له شو pour lui faire une mauvaise action يقول لك راني ندير في الخير. منطير راني نقول في الصح. نغش لا راني مستقيم ما عنديش الغش. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Et je vais les égarer tous. كشفوا ربي وحده الشيطان يقول. Il faut كما يقولوا lire entre les lignes. اقرأ بين السطور. ولما تسمع واحد يصفصف 2 دقائق تكشف الكذب بتاعه. لأن الشيطان قال له لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Et malgré lui, il a dit la vérité. إلا عبادك منهم المخلصين. Excepté tes serviteurs choisis. قال له هذو ما نقدر لهمش. الجواب جواب الله جل جلاله. Voici la vérité divine que Dieu va nous annoncer au sujet des désirs de Satan et au sujet de ce que Dieu Jalla Jalaluh veut de ses créatures. قال الله هذا علي صراط مستقيم. Voici ma volonté. Le premier terme de la volonté de Dieu. La bataille entre le fils d'Adam et Shaitan s'est déclarée. المعركة دائما وما تخلصش حتى يحطوك في القبر. Tant que nous sommes sur cette terre, il faut savoir que nous sommes traqués par Shaitan. Et les signes de cette guerre de Shaitan se traduit par les mauvaises actions que nous produisons. كل ما تدير حاجة ماهيش مليحة أعرف بلي الشيطان راه بارك عليك. زين لك. Il t'a montré ta mauvaise action sous forme مليحة. Il t'éloigne du chemin droit وتقول أنا لاباس عليا. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قالوا رب العالمين إن عبادي الخلق كل عباد الله اللي يكفر بربي عبد ربي اشتا ولا ما اشتاش. Dans le Coran, le mot ibad, quelquefois, s'applique aux serviteurs droits. Et dans d'autres contextes, s'applique à toutes les créatures. Celui qui vit dans la possession de Dieu, il agit contre Dieu. هذا عبد الله اشتا ولا ما اشتا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نهار رجعوا ربي فراح الكستيمات والقنادر والكلام والمحاضرات والعشاء والقيل والقال واللحية والحجاب والكلام الفارغ. لا، روحوا ربي هات كلهم tous sans exception آتيه يوم القيامة فردا. Où sont les copains? Où sont les collègues? Où sont les amis? Où sont les... لا وحدك تروح. On vient sur cette terre seule et on quitte cette terre seule. فالقبر وحدك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. Sur mes vrais serviteurs, tu n'as aucune autorité. إذن cessons
de mettre tout sur le dos de Shaitan alayhi la'na. Shaitan ne peut camper dans ton cœur sans ton consentement. إذا ما شتيت الشيطان ما يدخلش لهون، وإذا شتيت كيفاش تشتي؟ منين يدخل؟ il faut boucher les trous. قال له رب العالمين بركة من الكذب، cesse de mentir. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. واحد يقول لا، إلا من اتبعك من الغاوين. نعم، la preuve أنا أشوفه. هذه حقيقة، cette vérité est composée de deux termes. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما زالت تكمل. إلا excepté ceux qui te suivront. بينك بينهم. معناه ceux parmi nous qui obéissent à Shaitan se privent de toute garantie de Dieu. ما عندكش ضمان، ما عندكش assurance. Pour avoir l'assurance de Dieu, il faut obéir à Dieu. Il faut déclarer, il faut considérer Shaitan comme ennemi. Faire le contraire, c'est se condamner à devenir objet, un jouet méprisable entre les mains de Shaitan. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Sur cette terre, ikhwani, le dernier mot ne se dit jamais sur cette terre. الكلمة الأخيرة ليس محلها الدنيا. لا، الكذب ممكن طول الحياة. Quelquefois le mensonge dure, Masha'Allah, 1 mois, 10 mois, 1000 ans. Leur rendez-vous a lieu à Jahannam. إلا من اتبعك منهم الغاوين. والآية جهنم لموعدهم أجمعين. Jahannam sera leur rendez-vous. Rendez-vous à qui? De qui? Le rendez-vous de Shaitan avec tous ses partisans, tous ses dévoyés. Al-Ghawin. Laha sab'atu abwab. Jahannam est doté de 7 portes. Les mots portes ici peuvent avoir 2 sens, soit des étages. Rabbi يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Les hypocrites, وما أكثرهم. C'est facile. هو المشكلة منين؟ لأن l'hypocrite peut prier à ta droite, à ta gauche. هذه المشكلة. أما الآخر ظاهر، لا ترانكيل، لا بأس. الطريق تاعك اللي تمشي فيها أنا نمشي. لكن واحد إذا يصلي معاك، وإذا يصلي معاك ويصوم معاك ويقرأ القرآن معاك، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لذلك رحم الله أحد علمائنا الكبار ألف كتابا عنوانه حصوننا مهددة من داخلها. Nos forteresses sont menacées de l'intérieur. Chacun d'entre nous est menacé à partir de son intérieur. Shaitan, ya bani Adam, inna ash-shaytana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Ô fils d'Adam, le Coran, هذا اللي كلام الله. Satan est votre ennemi, traitez-le comme ennemi. Mais si on fait le contraire, Rabbi يقول لك traite الشيطان comme ton ennemi, وانت tu le traites comme ami, et vice versa. وانت
تتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Il ne t'appelle que pour qu'il te précipite dans les abîmes de Jahannam appelé Sa'ir. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. عجيب هذه الآية. Jahannam a 7 portes et les portes sont réparties selon les catégories sataniques parmi nous. اللي صفقوا عندهم باب، اللي ديما روح يلا انا معاك عندهم باب، اللي دي مليح اللي راك تقول فيه عندهم باب، تريح شغلتين معاه روح، وهكذا لكل باب منهم جزء مقسوم. ايه اخواني، اذا قبل ما نموت لعلها اخر الصلاه ممكن. علاش من الاداب كان النبي عليه الصلاه والسلام لما يقيم مقيم صلاه يتلفت للناس ويقول صلوا صلاه مودع. Faisez cette prière comme si c'était la dernière, personne d'entre nous aura la certitude de vivre للعاصر. صلوا صلاة مودع. ممكن هذه الصلاة الأخرى تموت، على الأقل إذا مت وكان شيء تموت في حالة حسنة يساعدك. إذا خلاصة en deux mots: fréquenter la maison de Dieu, faire la prière, c'est prendre la résolution de tout faire pour obtenir de notre présence à la mosquée et de notre prière accomplie au sein de la mosquée, essayons d'obtenir les bienfaits de cette présence et de la prière. Ce bienfait se résume en un seul mot: être droit avec Dieu et être bon à l'égard des créatures de Dieu. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سألوا ربكم